أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة المباركة أن يمن علينا بكرمه وجوده ومنه وعطائه، أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا من النار، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجم المقدمة ولا من غير؟ الآن سأتكلم في المقدمة. ما قلتم قبل قليل من غير الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, Syekh Umar dari Gaza baru saja memulai dengan membacakan beberapa doa untuk kita. Doa yang baru saja beliau bacakan terakhir mendoakan kita agar kita dan orang tua kita ataupun nenek moyang kita yang sudah mendahului kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Allahumma amin. نعم، أهنئكم بداية بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحات والطاعات، اللهم آمين. Begitu juga beliau mengucapkan pada kita selamat karena pada tahun ini berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Beliau juga mendoakan agar di bulan Ramadan ini semua ketaatan kita, amal perbuatan kita yang baik diterima oleh Allah, dan bulan Ramadan kali ini didoakan oleh beliau agar ditambahkan banyak kebaikan. Allahumma amin. أقول أنني أشعر بسعادة غامرة وأنا بين إخواني المجاهدين في مسجد المجاهدين، وأنا بين إخواني في أندونيسيا الحبيبة، فبلدي الثاني هي أندونيسيا. أنا بفضل الله عز وجل لا فرق عندي بين فلسطين وأندونيسيا، كلاهما واحد بفضل الله عز وجل. Beliau juga mengungkapkan betapa merasa sangat bahagia berada di tengah-tengah kita. Beliau merasa bukan seperti orang asing di tengah-tengah kita, karena bagi beliau Indonesia ini sudah seperti negara beliau yang kedua. Beliau tadi mengibaratkan la farqa, tidak ada perbedaan antara Palestina dengan Indonesia. Jadi beliau di sini melihat kita sebagai orang-orang yang mujahidin, orang yang berjuang dalam agama yang terkumpul di Masjid Al-Mujahidin. نعم، سأتحدث إن شاء الله تعالى في موضوعين اثنين، الموضوع الأول عن فلسطين والموضوع الآخر عن القرآن الكريم بإذن الله تعالى. أما عن فلسطين فالله عز وجل له الحكمة البالغة في التفضيل بين مخلوقاته، والأرض من جملة مخلوقاته، وقد اختار الله عز وجل من الأرض المساجد ففضلها على سائر المساجد، واختار من المساجد ثلاثة ففضلها على سائر المساجد. من هذه المساجد الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، متفق عليه. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan pada kita dua tema. Yang pertama tentang Palestina, yang kedua tentang Al-Quran dengan izin Allah. Beliau memulai pembahasan tentang Palestina bahwa Allah ini memiliki hikmah yang sangat luar biasa dalam hal dalam membeda-bedakan antara satu ciptaannya dengan ciptaan yang lainnya. Yang di sini yang dimaksud oleh beliau adalah salah satu ciptaan Allah adalah tanah. Dan Allah ini memilih dari sekian banyak tanah kawasan, itu yang diafdalkan oleh Allah adalah tanah yang dijadikan masjid. Dan di antara betapa banyak masjid di muka bumi ini, Allah mengistimewakan 3 masjid. Beliau menyebutkan satu hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, la tushaddur rihal illa
ila salasati masajid. Jadi kita tidak dituntut untuk bepergian jauh kecuali ke 3 masjid. Jadi Allah mengistimewakan 3 masjid ini dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Ini ada hikmah yang sangat luar biasa. 3 masjid yang dimaksud adalah Al-Masjid Al-Haram di Makkah, kemudian yang disebut beliau tadi Masjidur Rasul di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. نعم. وقد ربط الله عز وجل بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك. وقد قال الله عز وجل في سورة الإسراء في أول آية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والله عز وجل ربط بين المسجدين ليبين لنا أن الذي يفرط في المسجد الأقصى إنما يفرط في المسجد الحرام، فكلا المسجدين عقيدة عند المسلمين. Beliau menjelaskan bahwa Allah membuat suatu ikatan antara 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Seperti yang telah disampaikan oleh beliau tadi, ayat pertama di surat Al-Isra yang artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini beliau menjelaskan Allah kenapa menyebutkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, berarti ini ada ikatan. Tujuannya adalah untuk agar Allah ini menjelaskan dan memberitahu kepada kita tidak ada perbedaan antara Masjid Al-Haram dan Masjidil Aqsa. Dua-duanya adalah termasuk harus masuk dalam akidah kita. نعم. فلسطين أرض الأنبياء والمرسلين، وفيها سكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يدنيه ويقربه من الأرض المقدسة فلسطين. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إنما سأل موسى عليه السلام ربه هذا السؤال لفضل هذه الأرض ولفضل من دفن فيها من الصالحين والأنبياء. Beliau menjelaskan betapa Palestina ini adalah Ardul Anbiya wal Mursalin, tempat tinggalnya para nabi dan rasul, dan juga para sahabat banyak yang tinggal di sana. Dan juga beliau menjelaskan bahwa Nabi Musa itu berdoa dan mohon kepada Allah agar didekatkan kepada Palestina. Nah, alasannya di sini menurut Imam An-Nawawi yang beliau jelaskan tadi, kenapa Nabi Musa berharap pada Allah agar didekatkan beliau ini ke Palestina? Pertama ada 2 alasan. Pertama adalah karena memang betapa tanah Palestina ini suci. Kemudian karena keistimewaan orang-orang yang telah meninggal dan disemayamkan dan dikubur ya di tanah Palestina itu, yaitu para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. نعم. هذه الأرض المقدسة فلسطين وخصوصا غزة لا تزال تتعرض لسهام الأعداء، ولا يزال أهلنا في فلسطين يتعرضون لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. قدموا أموالهم، قدموا دماءهم قدموا كل ما يملكون، قدموا بيوتهم رخيصة في سبيل الله عز وجل ولأجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. Beliau menjelaskan bahwa setelah menjelaskan sebelumnya tentang bahwa Palestina ini termasuk tanah yang diistimewakan oleh Allah dan ini merupakan akidah kita umat muslim, beliau menjelaskan keadaan Palestina saat ini masih belum senyaman yang kita rasakan di sini ya. Di sana masih sering terjadi kerusuhan dari pihak Israel. Dari pihak Israel ya. Nah, beliau juga menjelaskan bagaimana penduduk Palestina menghadapi itu semua dikorbankan. Jiwa, raga, harta dikorbankan dengan sangat murah di jalan Allah. Jadi penduduk Palestina ketika menghadapi ancaman, serangan, gangguan dari Israel, Yahudi, orang-orang ini beliau menjelaskan tadi mengorbankan segala yang mereka milikinya dengan sangat murah, artinya tidak eman.
Karena apa? Berjuang di jalan Allah. نعم إخوانكم جاهدوا ولا يزالون يجاهدون وتمنع عنهم الكهرباء تقطع عنهم الكهرباء وتقطع عنهم الماء ويمنعون من السفر وأيضا قد يمنع عنهم الدواء وعليكم إخواني أن تجاهدوا مع إخوانكم بأموالكم وبدعائكم وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم. Beliau menjelaskan bahwa keadaan yang tadi penduduk Palestina ini bukan kemarin atau bulan kemarin, sampai saat ini masih seperti itu. Jahadu wa mazalu yujahidun. Artinya dulu dan sekarang dan kemungkinan kedepannya juga masih terus berada dalam ancaman. Mereka sampai listrik itu dipadamkan. Kemudian air juga ditahan. Artinya tidak semudah kita di sini menggunakan air tinggal menyalakan. Kemudian juga untuk bepergian, yakni mamnu' safar min يعني يخرج ولا يدخل ممنوع السفر ويجد مشقة كبيرة جدا جدا في السفر قد يموت المريض وهو ينتظر دواء السفر. Jadi untuk bepergian juga dilarang, diblokade gitu. Semua kawasan tidak mudah untuk keluar ataupun masuk ke daerah beliau. Sehingga orang-orang yang sakit, kata beliau tadi, sampai meninggal. Karena apa? Enggak ada persediaan obat. Gak ada persediaan obat karena nggak bisa keluar dan datang. Maka di sini pesan beliau, kita yang di sini hidup dalam alhamdulillah kenyamanan dan ketenangan ini, diharap ayo sama-sama membantu, baik itu dengan doa kata beliau tadi ataupun dengan apa yang kita miliki. Kita doa wa bi amwalikum, dengan bantuan kita. Beliau juga menjelaskan satu hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir yang berbunyi, yang artinya perumpamaan umat mukmin ini seperti satu tubuh. Kalau seandainya satu anggota tubuh itu tersakiti, maka satu tubuh ini bisa merasa demam atau meriang, gak enak badan, seperti itu. Itu perumpamaan orang muslim, orang mukmin dalam urusan saling mengasihi. Nah, maksud dari hadis ini disampaikan oleh beliau adalah kita ini seperti satu tubuh dengan orang-orang Islam yang ada di Palestina, khususnya Gaza. Artinya kalau mereka di sana kesulitan, kita pun harus bisa merasakan kesulitan itu sehingga bisa membantu. نعم وباسمي وباسم الشعب الفلسطيني جميعا أتقدم بالشكر الجزيل من دولة أندونيسيا الحبيبة وشعبها العظيم على موقفهم المشرف من دعم القضية الفلسطينية ودعم المساكين والفقراء ودعم حلقات التحفيظ أيضا ولموقفهم من عدم الاعتراف بما يسمى بإسرائيل فجزاكم الله عنا كل خير. Beliau atas nama beliau pribadi dan juga atas nama warga Palestina mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita warga Indonesia karena sudah sangat banyak membantu dan mendukung, baik itu untuk orang-orang miskin dan orang-orang fakir yang ada di sana ataupun untuk urusan pendidikan. Di sini beliau tadi menyebut yayasan-yayasan tahfidz Al-Qur'an, dan juga beliau sangat berterima kasih karena tidak sedikit dari orang Indonesia yang ikut untuk tidak mengakui eksistensi Israel. نعم وهذه وصية للآباء الكرام والأمهات الكريمات أن يربوا أبناءهم على حب القرآن وعلى حب المسجد الأقصى المبارك وعلى حب فلسطين لعل الله عز وجل يخرج من بينهم من يحرر المسجد الأقصى المبارك. فصلاح الدين الأيوبي عندما حرر المسجد الأقصى المبارك لم يكن فلسطينيا ولا عربيا، فالمسجد الأقصى ليس خاصا بفلسطين والعرب إنما هو قضية الأمة جميعا. Beliau memberi wasiat atau pesan kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak dididik agar mencintai Al-Quran dan mencintai
Masjidil Aqsa dan mencintai Palestina. Dan juga beliau mendoakan semoga siapa tahu nanti keturunan kita, orang-orang yang ada di sini, siapa tahu ada yang bisa menjadi pejuang yang membebaskan Palestina. Ini doa beliau. Karena beliau tadi menjelaskan tentang seseorang yang berhasil memerdekakan Palestina dahulu kala, bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal beliau ini bukan orang Palestina. Nah, artinya dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi ini beliau berpesan juga, kalaulah Salahuddin Al-Ayyubi padahal beliau bukan orang Palestina memerdekakan, ya, membebaskan tanah Palestina, maka beliau berdoa siapa tahu kita orang-orang Indonesia ini di kemudian hari anak cucu dari kita ada yang mengikuti langkah Salahuddin Al-Ayyubi. نعم. كل إنسان فينا سيقف أمام الله عز وجل موقفا يوم القيامة. أذكركم به، قال الله عز وجل في سورة مريم الآية 95: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سيقف كل واحد منا أمام الله تعالى، كل واحد من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الخلق سيقفون أمام الله عز وجل ويسأل كل واحد منكم ماذا قدمت لإخوانك، ماذا قدمت لإخوانك في فلسطين، هل كنت عونا وسندا لهم أم لا؟ فأعدوا لهذا السؤال جوابا. Ini beliau mengingatkan kita tentang salah satu akidah kita, bahwa nanti di hari akhir itu semua orang akan disoal, ya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sendiri-sendiri. Beliau menukil surat Maryam ayat 95 yang berbunyi wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua orang, beliau tadi menjelaskan dari zaman Nabi Adam sampai zaman kapanpun, termasuk dalam ayat ini, nanti di hari kiamat akan berdiri, datang menghadap Allah sendiri-sendiri, dimintai pertanggungjawaban. Beliau mengingatkan kita, siapkan diri kita nanti di sana. Takutnya kita akan ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu persembahkan untuk negara Palestina? Apa yang sudah kamu bantu? Adakah kamu pernah membantu mereka? Maka beliau mengingatkan, persiapkan jawaban terbaik untuk pertanyaan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. نعم. أما الموضوع الثاني فهو القرآن الكريم. أقول القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل وصراطه المستقيم وحبله المتين، من تمسك به اهتدى. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد العزة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة معا فعليه بالقرآن، من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. Sekarang beliau sudah masuk tema kedua, yaitu tentang Al-Quran. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jalan yang lurus, dan juga ikatan yang kuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala antara hambanya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan kehormatan dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Beliau menukil satu hadis dari Utsman bin Affan yang berbunyi, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. نعم. القرآن الكريم أينما نزل وأينما حلت البركة، والدليل أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، فكانت ليلة القدر خير الليالي، ونزل في شهر رمضان فأصبح رمضان خير الشهور عند الله عز وجل، ونزل به جبريل عليه السلام فأصبح جبريل خير الملائكة، ونزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين.
ونزل في مكة فأصبحت خير البقاع عند الله عز وجل. وإذا نزل القرآن في قلب أحدنا فإن هذا القلب هو خير القلوب عند الله جل جلاله. Beliau menjelaskan bahwa kalau Al-Quran ini sumber keberkahan. Al-Quran sumber keberkahan, di mana Al-Quran itu berada, maka keberkahan akan berada bersamanya. Beliau menjelaskan lebih detail, Al-Quran turun pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi khairul layali, sebaik-baiknya malam. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan. Kemudian Al-Quran juga diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik, teristimewa. Kemudian juga Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi sebaik-baik Nabi dan Rasul. Dan juga Al-Quran turun di Makkah, maka Makkah menjadi sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini. Kesimpulannya, beliau menjelaskan, jika Al-Quran berada di hati kita, maka hati kita akan menjadi baik, hati yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. نعم، عندنا في غزة بفضل الله عز وجل القرآن الكريم أول اهتماماتنا. عندنا بفضل الله تعالى يبدأ الطالب حفظ القرآن من سن 7، والقرآن لا يقف، أو حفظ القرآن الكريم لا يقف عند سن معين، إنما عندنا بفضل الله عز وجل من هو في 60 و70 من عمره يحفظون القرآن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Beliau menjelaskan keadaan di Gaza. Jadi di Gaza itu dengan karunia Allah, di sana anak-anak kecil itu sudah menghafal Al-Quran. Dimulai dari umur 7 tahun mereka sudah mulai menghafal Al-Quran. Dan sebelum beliau menjelaskan tentang anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran, di Gaza ini Al-Quran itu menjadi prioritas utama, menjadi perhatian utama, sehingga anak kecil pun sudah diperkenalkan dengan Al-Quran dan dihafalkan Al-Quran. Tapi tidak hanya anak kecil, kata beliau, ada juga orang-orang dewasa, bahkan sudah lansia. Beliau menjelaskan ada yang umur 60 tahun, umur 70. Ada yang 60 tahun menghafal Al-Quran, ada yang 70 tahun menghafal Al-Quran. Subhanallah. نعم، وعندنا بفضل الله عز وجل جمعية اسمها أو مؤسسة اسمها دار القرآن الكريم والسنة النبوية. هذه ينتمي إليها ما يقارب 300,000 طالب وطالبة يتخرجون سنويا كل سنة، يعني العام الماضي تخرج منها 1000 طالب وطالبة، 1000 حافظ للقرآن من هذه المؤسسة. ومن هنا نيابة عن دار القرآن الكريم وهذه الجمعية المباركة أتقدم بالشكر الجزيل للداعم الأول على مستوى العالم، الداعم الأول لتحفيظ القرآن وحلقات التحفيظ عندنا هي دولة أندونيسيا الشقيقة. ما شاء الله. Afwan. Beliau menjelaskan ini rasa kesyukuran yang luar biasa, karena di Gaza ini ada yayasan Al-Quran, namanya Darul Quranil Karim was Sunnah An-Nabawiyah. Muridnya 300.000, Masya Allah. Dan setiap tahun berhasil mendidik 1.000 santri dan santriwati lulus hafal Al-Quran, yahfaduna kamilan, 30 juz setiap tahun. Jadi anggotanya jumlah keseluruhan 300.000, setiap tahun bisa melahirkan tidak kurang dari 1.000 hafidh dan hafidhah Al-Quran lengkap. Maksudnya hafal khatam 30 juz. Dan beliau inilah salah satu alumni yayasan tersebut. Dan beliau sangat berterima kasih kepada warga Indonesia, karena negara nomor 1 yang dukungannya paling besar, bantuannya paling besar
terhadap yayasan ini adalah Indonesia. Alhamdulillah. في نهاية هذا المجلس عفوا في نهاية هذا المجلس المبارك أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لكم جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقول لكم باللغة الأندونيسية تريما كاسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menutup kajian beliau dengan mengucapkan terima kasih dan mendoakan kita. Yang doa paling inti adalah semoga seperti halnya di sini kita dipertemukan. Beliau berdoa semoga kita juga dipertemukan di surga, berada di telaga Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.